Ubrizgala je dermalne filere u prostoru koji nije bio čist, prozračan, dezinfikovan, bez stolice i ležaja za pacijente koji su morali biti prekriveni sterilnim navlakama. Ovako stoji u optužnici koju je u oktobru prošle godine podiglo kantonalno tužilaštvo u Zenici. Iza ovih birokratskih formulacija krije se scena koja prkosi pravilima ljekarske profesije. Doktorica iz Zenice je u javnom toaletu tržnog centra pacijentici ubrizgala dermalni filer. Osoba koja se suočava sa ovim optužbama je doktorica Aida Salčinović, aktuelna ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Tužilaštvo je tereti da je 2021. godine nanijela teške tjelesne povrede pacijentici I.B. iz Visokog. Dogovorili smo se da se nađemo na jednom parkingu ispred jednog tržnog centra. Ona je došla sama svojim automobilom sa reklamnim kesama od DM-a i nekim malim koferčićem koji su bili puni raznih proizvoda. I na njen prijedlog se to desilo tu u tom tržnom centru u javnom toaletu. Ministrica Salčinović se na prvom ročištu izjasnila da nije kriva. Međutim, novinari CINA su otkrili da je Salčinović tada bila doktorica urgentne medicine bez specijalizacije koja je potrebna za ovakve zahvate. Što sve ja nakon što sam to dobila saznajem. Dakle, prije svega ona nije neko kome je dozvoljeno da se time bavi. Tužilaštvo nije htjelo objasniti novinarima zašto to nisu uvrstili u optužnicu. I.B. se sa Aidom Salčinović upoznala u jednom sarajevskom kozmetičkom salonu 2020. godine. Veliki broj žena je bio tu, svi su čekali na te njene tretmane koje ona provodila, botoksom, hialuronskom kiselinom i tako dalje. I tako sam saznala za nju. Razgovor o ljepoti doveo je do dogovora o terminu za ubrizgavanje filera u obraze, hialuronske kiseline koja se kao gel aplicira injekcijama kako bi se popunile pore i poboljšale konture lica. Taj dan kad smo se mi dogovorili nije došla iz nekih razloga, ne znam, ili je zaboravila ili je bila spriječena i tako dalje. Onda je njen prijedlog bio da se sretnemo negdje na pola puta, obzirom da ona vozi iz Zenice, ja iz Sarajeva, da se nađemo negdje u Visokom i to se desilo u Visokom. Tamo joj je u toaletu lokalnog tržnog centra doktorica Salčinović ubrizgala u lice dermalni filer. Na koji način ste platili to što je ona vama radila? Platila sam u kešu 700 maraka. 700 maraka? Da, u kešu. Prema propisima, zahvati se moraju obavljati u registrovanoj medicinskoj ordinaciji u kojoj rade specijalisti plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, oftalmologije ili dermatovenerologije, a od ove godine minimalni zahvati su dozvoljeni i u stomatološkim ordinacijama. Prostorije moraju zadovoljavati higijenske standarde i imati odgovarajuću opremu. Prije zahvata pacijenti trebaju dobiti sve informacije o proceduri. Pacijent izlazi sa svojim pasošem ljepote, nazovite ga kako god hoćete, gdje mu vi zapravo svaki taj preparat ima svoje stikere na kojim ima serijski broj, količinu koju ste ubrizgali, jer pacijent mora znati koji preparat ste mu radili. Daleko od toga da mi je tada u tom trenutku pokazala šta mi ubrizgava, da mi je dala nekakav kod proizvoda, da sam ja potpisala nekakvu saglasnost. Nedugo nakon toga ona je počela osjećati bol na lijevoj strani lica. Kada je nazvala doktorica Salčinović joj je rekla da je to normalno. No ništa se nije činilo normalnim. Lice se upalilo i oteklo, a na obrazima su se pojavile rane uz gubitak vida i glavobolje. Slala je fotografije i videozapise doktorici Salčinović, traživši od nje pomoć. Tek godinu dana nakon zahvata Salčinović je predložila 3 terapije krvnom plazmom. Ja sam na to pristala jer sam već bila u nekoj vrsti očaja, već je sve to skupa dugo trajalo. Ometalo me to u mom funkcionisanju, u mom poslu, u svemu, jeli? U tom trenutku nije znala da doktorica Salčinović nema adekvatnu stručnu spremu niti dozvolu da izvodi ove tretmane. Naime,
Salčinović je diplomirala 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i iste te godine počela je raditi u kantonalnoj bolnici u Zenici. Specijalizirala je urgentnu medicinu 2015. godine, a sa tom specijalizacijom, prema pravilniku, nije mogla raditi tretmane estetske medicine. Ona je tek 2025. 4 godine nakon spornog zahvata, u kantonalnoj bolnici Zenica započela specijalizaciju u oblasti dermatovenerologije, potvrdilo je za CIN Ministarstvo zdravstva Federacije BiH. Jeste vi njoj vjerovali? Pa vidite, jesam. Ja sam tada bila sklona da vjerujem nekako, ne znam ja da li je to samo slučaj kod mene ili mi svi, da nas nazovemo običnim smrtnicima, ljude koji nose bijele mantile gledamo nekako drugačije. Nakon svega mi je jasno da sam zaista pogrešnoj osobi dala povjerenje. Prvu terapiju krvnom plazmom Salčinović joj je, kaže pacijentica, uradila u Austriji, gdje ona svakog drugog vikenda ordinira. Dakle, petkom odlazi u Austriju, nedeljom uveče bi se vraćala u jedan frizersko-kozmetički salon. Suvlasnik Edin Bešić za CIN je negirao da je doktorica Salčinović obavljala bilo kakve tretmane u ovom salonu. Drugi tretman je bio u Zenici u poslovnom prostoru koji je izgledao poput kozmetičkog salona. Nije bilo nikakvog natpisa, bila su stakla zatamljena, odnosno prekrivena papirima ili nekom folijom, ne bi sad mogla da se sjetim baš tačno, i bilo je zaključano. Kada ni taj tretman nije pomogao, odlučila je potražiti mišljenje drugog ljekara. Doktorica Salčinović ju je odvela kod svog kolege u bolnicu da bi već sutradan uslijedila terapija enzimima koje joj je injektirala u kantonalnoj bolnici u Zenici. Nije ispunjavala nikakvu medicinsku dokumentaciju, niti je uvedena u protokol ustanove. Direktor bolnice primarijusa dr. Tarik Zulović je u dopisu CIN-u naveo da u službenim evidencijama nisu mogli naći trag ovom događaju, a da su video snimci u međuvremenu izbrisani u skladu sa pravilima čuvanja snimaka. Nekoliko dana kasnije, u oktobru 2022. godine, opet su se našle u salonu bez naziva. Doktorica Salčinović je došla sa muškom osobom, rekla da nema vremena i da je čekaju klijentice u Sarajevu. Svoj slučaj prijavila je Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i inspekciji Zeničko-Dobojskog kantona krajem 2022. i početkom 2023. a potom i kantonalnoj bolnici Zenica. U agenciji su joj rekli da ne mogu reagovati jer im nije predočila originalni kod filera koji joj je doktorica bila obavezna dati na prvom tretmanu. Iz inspekcije su novinarima CIN-a odgovorili da su na osnovu ove prijave izvršili veći broj nadzora. CIN je nekoliko puta pozivao Aidu Salčinović na razgovor o ovoj temi, ali je ona to odbila učiniti dok se vodi sudski postupak protiv nje. No, 9 mjeseci prije podizanja optužnice, odgovorila je na upit koji je CIN poslao Uredu za borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona o njenim angažmanima izvan ministarstva. Objasnila je da volonterski obavlja edukacije kao dio tima kompanije Santec Medic. Ova kompanija je na svojim društvenim mrežama godinama pokazivala estetske zahvate koje je doktorica Salčinović radila klijenticama Santec Medica, a 2019. su je reklamirali i kao njihovu gošću koja pruža usluge uljepšavanja u Austriji. Usto, i sama Salčinović je godinama na svojim društvenim mrežama objavljivala estetske zahvate koje je radila. Na koncu, u ljeto 2023. godine, IB se obratila tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona, koje je krajem 2025. godine podiglo optužnicu protiv doktorice Salčinović. Suđenje je počelo na općinskom sudu u Visokom, gdje se izjasnila da nije kriva. Proces je u toku.